बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है फारूक भट्टी। एक ज़माने में ये फारूक इस्लाही के नाम से लिखा करते थे। उम्दा जवानी उनकी हमने देखी, बहुत क्रिएटिव और बहुत शरारती। पिछले दिनों मैंने उनसे टीवी स्टेशन से आते हुए उनका कॉल की और फिर मैंने गाड़ी पीटीवी के साथ दीवार के साथ रोक दी। फिर कितनी देर हम बात करते रहे। पुराने दोस्तों में और वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में काबिल कदर होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो ख़ास ज़रूर होता है। एक नया टीवी चैनल आ रहा है, स्पेशल उसका नाम है। इन दिनों उसके वो जनरल मैनेजर हैं। वैसे उनकी एक अपनी एजेंसी है जेल रोड पे और बहुत क्रिएटिव काम करते हैं। उन्होंने एक मज़ेदार बात बताई। वो कह रहे थे कि तुम वो काम कर रहे हो जो इनफैक्ट हमारे यहाँ कोई भी नहीं कर रहा, और तुम्हारी ख़ास बात ये है, ज़ाहिर है मुझसे उम्र में बड़े इसलिए मुझे वो तुम करके बात करते हैं। मैंने ज़िंदगी में किसी को तू और तुम करके नहीं बुलाया, अपने साथ काम करने वालों को भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी वालिद और वालदा को ऐसा करते नहीं देखा। सो अपना अपना एक पैटर्न होता है। दोस्तों में कोई एक आध दोस्त ज़रूर ऐसा होता है जो आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो और ये लिबर्टी ले सकता है। तो कुछ दोस्त ज़िंदगी में ऐसे रखने चाहिए जो कभी कभी आपको सुई चुभो सके, गुब्बारा फूल जाए तो उसमें से निकाल सके। उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जुबान में और तुम्हारी जो लफ्ज़ निकलते हैं और जो तुम्हारी आंखों से जो शुआएं निकलती हैं, ये दोनों एक जैसी होती हैं। तुम जब लड़कियों को बेटी कहते हो तो उन सेंसिटिव मौज़ूआत पे बात कर जाते हो, बिल्कुल ऐसे स्लिप हुए बिना कि अगले के दिल पे, उसके जहन पे, उसकी यादों में कोई बुरा असर मुरतब नहीं होता, और वहाँ रहनुमाई उसको मिल जाती है शर्मसार हुए बिना, जितलाए बिना, और तुम प्यार से वहां से निकल जाते हो। तो इनफैक्ट ये एक दिन में नहीं हुआ। मुझे याद है जब बिल्कुल मैं यूनिवर्सिटी से फारग होकर नए वक्त में, कितनी आपकी उस वक्त उम्र होती है, फूल का नया नया ज़माना था, लड़कियां बेशुमार आती थीं, पढ़ती थीं, लिखने वाली। तो मुझे याद है मैं उनको उस वक्त बेटी कह के बुलाता था, उनके सर पे शफकत से हाथ रखता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि 13 साल और उसके बाद के इतने सारे सालों में भी कभी आपका स्कैंडल नहीं बनता, कभी आप डी ट्रैक नहीं होते। अच्छा, उनसे जो खास बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो तुम लड़कियों को रहनुमाई देते हो और लड़कों को रहनुमाई देते हो, इनफैक्ट ये इतनी ज़रूरी होती है। सलीके से बात की हुई हो, तुमसे बात करके ऐसे लगता है जैसे दोस्तों से बात हो रही हो, और दोस्त भी वो जिसके साथ अपने दिल की आप बात कर लेते। फिर उन्होंने कहा कि मेरी अपने वालिद से बहुत दोस्ती थी। उस लम्हे को वो याद कर रहे थे कि जब रोज़ाना सुबह अपने वालिद के साथ वो घर से फजर के लिए निकलते और बादशाही मॉस्क में जाके वो नमाज पढ़ते। फिर कहते थे कि दरमियान में बेंच होता था, वहाँ वो दोनों नमाज के बाद बैठ जाते आधा घंटा। तो वालिद साहब उससे फरूक यार करके बात करते थे, और वो जो जो बातें होने वाली होती या बाप ने बतानी होती टारगेटेड, तो वो जो विजडम और जो दानाई बाप की है वो ट्रांसलेट होती, ट्रांसफॉर्म होती। तो फारूक ने कहा कि मेरी उम्र 13 साल थी। तो एक रोज मैं बहुत चुप था, जब हम मस्जिद में बैठे, नमाज हो गई, और अब्बा ने मुझे देखते कहा, यार फारूक आज तेरा चेहरा उड़िया है, की गल हुई है? तो उसने कहा कोई नहीं। उन्हें फिर पूछा कि की गल है, तू परेशान क्यों है? तो उसने कहा चूंकि बाप से ताल्लुक दोस्ताना था कि मैंने अपने वालिद को देखा और कहा कि अब्बा मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ मेरे साथ, रात में सोया हूं तो सुबह मेरे कपड़े गीले हुए थे, और अब मैंने कोई गलती भी नहीं की, मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया, पर पता नहीं ये क्या हुआ। अब दोनों बादशाही मॉस्क में बैठे हुए हैं। तो बाप ने आगे बढ़ के कहा मुझे अपना पजामा दिखाओ। तो दिखाया तो वो वहां से अकड़ा हुआ था। तो बाप ने खड़े होकर अपने बेटे को गले लगाया, उसके माथे पे चूमा, उसके गालों पे चूमा, और कहा मेरे बच्चे, मैं खुशबख्त हूं, मेरे रब ने मुझे कितनी बड़ी नेमत ये दी कि मेरा बेटा जवान हो गया, मेरा बेटा मर्द बन गया। फिर उन्होंने कहा ठहरो जरा। बाप ने वही मस्जिद में 2 नफल शुक्राने के पढ़ने के बाद फिर साथ बिठाया और कहा मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही शानदार काम हो गया, तुम तो बड़े हो गए हो, तुम बाप की बाँ बन गए हो। अब सोचिए कि जिस बात पे बेटा शर्मसार था, शर्मिंदा था कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, क्या गुनाह हो गया, जो रहनुमाई है जब दिल से होती है, रिश्ते से होती है, मोहब्बत से होती है, तो बाप ने उसको कहा कि ये कुदरत की तरफ से, रब की तरफ से पैगाम है
کہ تمہارا جسم ایک مرد کے جسم میں کنورٹ ہو گیا ہے. اب تم کچھ عرصے کے بعد ایک خاندان کا بوجھ اٹھا سکتے ہو. اب کچھ عرصے کے بعد تم پہ یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی عورت آئے اور تم خاندان کو اور بچے آگے چل سکتے ہو. تو پھر باپ نے مسکراتے ہوئے کہا کاکا تو جلدی بڑا ہو گیا ہے, لگتا ہے تیری شادی بھی جلدی کرنی پڑی. اب سوچئے ان کے والد صاحب دنیا میں اس وقت نہیں ہے, پر بیٹے کو جب وہ خود بیٹے اور بیٹیوں کا باپ ہے اسے وہ سافٹ مومنٹ یاد ہے کہ کیسے باپ نے اتنی محبت سے اور اتنی سمجھداری سے اس کو رہنمائی دی. جب ہم رہنمائی نہیں دیتے تو پھر لوگ لڑکوں کے پاس ادھر ادھر کہیں بات کرتے ہیں اور سننے والے اپنی عقل اور اپنی حماقت زدہ یادوں اور یادداشتوں کی بنیاد پہ یہ کرتے ہیں. یعنی میرے پاس اتنی بچیوں کے فون آتے ہیں جن کی شادی کے بعد 2-2, 3-3, 4, 7-7 مہینے گزر جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے میاں کو ٹچ نہیں کرنے دیا ہوتا. آپ سوچیں ان کی زندگی کتنی خوار ہو رہی ہوتی ہے. بعض میاں میں پیشنس ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں جہاں سے آئی ہو وہاں دفع ہو جاؤ. بعض دفعہ مائیں انٹرفیئر کرتی ہیں اور ایسی بچیوں سے میں پوچھتا ہوں تمہیں کس احمق نے یہ رہنمائی دی. بعض دفعہ سگی بہن, بعض دفعہ کوئی دوست, بعض دفعہ کوئی چچی, کوئی تائی, کوئی خالہ پین سے ڈرا ڈرا کے ان کو مار دیتی ہیں. تو میں ان سے پھر پوچھتا ہوں ان بچیوں سے کہ جنہوں نے تمہیں ڈرایا تھا اس نے خودکشی کب کی؟ تو کہتی نہیں مری تو نہیں ہے. تو کیا وہ مر گئی؟ مری بھی نہیں ہے. کیا کرتی ہے؟ کسی کے 4 بچے ہیں, کسی کے 5 بچے ہیں. آپ سوچئے خود زندگی انجوائے کر رہی ہیں, اپنی زندگی آگے بڑھا رہی ہیں, اور جہاں آپ کو رہنمائی دینی تھی, سنسیئر رہنمائی, وہاں آپ نے خوف دیا, وہاں آپ نے مس گائیڈ کیا, وہاں آپ نے مس لیڈ کیا. اسی طور پہ جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں 12-13 سال میں, تو جب ماں کو پتہ چلے, جب بہن کو پتہ چلے, یا گھر میں کسی بڑے کو ان کے ڈیز کا آغاز ہوتا ہے, تو ان کو مبارک دیا کریں. یہ بیماری نہیں ہے, یہ کوئی بدقسمتی کا آغاز نہیں ہے, یہ اس بات کا لمحہ ہوتا ہے کہ اس بیٹی پہ اور اس بیٹے پہ اللہ نے کرم کیا اور ان کی ذات کو, ان کے وجود کو اس قابل مضبوط کر دیا کہ اب ان پہ اگلے خاندان کی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے. وہ پورے وجود کے ساتھ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہیں, یا قدرت نے ان کو ایک یوں سمجھے ریکمینڈ کر دیا کہ نو شی اور ہی از کیپیبل, زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بڑا ہونے کی علامت ہے. بڑے ہونے میں جہاں ذمہ داری ہے, بڑے ہونے میں جہاں خوشی ہے, بڑے ہونے میں جہاں اعزاز ہے, تو بڑے ہونے کے اس پروسیس میں بڑوں کو اپنے بچوں کو ہیلپ کرنا چاہیے, دوست بن کے ان کے لیے پراپر گائیڈ کرنا چاہیے. اس موقع پہ لٹرلی اگر مٹھائی بانٹنی پڑے تو بانٹنی چاہیے, چاہے تفصیل نہ بتائیں. ان کو تحفہ دینا چاہیے کہ آپ کے گھر میں ایک بڑے کی آمد ہوئی ہے, اس کے وجود کو قدرت نے ڈکلیئر کر دیا, اب وہ گرون اپ ہے, اب وہ ایڈلٹ میں شامل ہو رہا ہے, بچوں سے نکل کے بالغوں میں شامل ہو رہا ہے. تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس موقع پہ ان کو ڈرانے, دھمکانے, بیوقوف بنانے یا غلط گائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کچی کلیوں جیسی, سلیٹوں جیسے ذہن کو آلودہ کر دیتے ہیں, اور وہ بیچارے پھر اس بری رہنمائی کے ساتھ کتنے سال اپنے ضائع کر بیٹھتے ہیں جب تک انہیں صحیح رہنمائی نہیں ملتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.